Selamat lemai serta merik tabik basah ngagai kita semua bergulai dengan aku Chris Ben Fowler. Berita dipun kengau 12,247,202 pun kayu mujur ditanam bak serata Sarawak nakak 30 Mei 2022. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah. Ngaunya Sarawak diatuk pemaduk mayuh nanam pun kayu di Malaysia. As of 30th May 2022, that means last month, a total of 33,162,534 trees have been planted throughout Malaysia, with Sarawak topping the list. Kita yang top with 12,247,202 trees. As Malaysia's largest territory, Sarawak can serve as a climate action leader by taking the initiative to show how we can balance development with sustainability. Yang mana bunyinya Maya Program Sarawak Energy 10-Year Integrated Tree Planting, Protection and Habitat Restoration di Rizab Alam Semula Jadi Samajaya Bak Kuching kena hari 1. Premier Sarawak Megamadah, Bak 7 Kesbakas Sarawak belak ngembuan juluk hati dekat nanam 35 juta pun kayu manggai tahun 2025. Ia mayanya belak nimbal manah pelin 10 tahun Sarawak Energy Berhad, SCB nya kenyadi pengawak nyaup nambah ke pemayuh penyampau pun kayu ditanam di Sarawak. Bak programnya, Premier Sarawak diperbahasa ngemata ke pengawak nyain sempekat pemertiati MOU SEB ngau Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC ti ngembuan 7 nempak kaul besaup nanam serta nyaga pun kayu seraya berjalai ke macam bengkah pansi bekaul ngau biodiversity nyengkom aset perengkah guna palan ngau tabak projek enggi SEB di serata Sarawak. Dulu harinya Premier Sarawak madah ke Perintah Sarawak Cakah berjadi ke pelin ngadu baru menggeri di Sibu bak 7 nyungkak ketika penghidup rakyat dia. Kuya pelin ngadu barunya dekat mungkur genturung pendiau Bukit Asik, Pelawan nyentuk Bukit Lima. Dan juga saya nak embrace into our overdevelopment in Sibu, particularly kawasan Bukit Asik. We have to regenerate kita pun development di Sia, renewal, urban renewal, dan ia akan membabitkan Palawan terus ke Bukit Lima. So untuk kita study so that they are part and parcel of the whole Sibu region pun development. Neranggau nyemata ia madah. Pelinnya seririh ngau pengawak Perintah Sarawak berjadi ke juluk hati nambah ke Penatai Pemisik Sarawak ngau ruang bilik di negeri Tok Manggai tahun 2030. Bak perkara bukai Premier Sarawak madah, Rizab Alam Semula Jadi Bukit Lima megak dekat di kemanah ke agi nyerumak pengeransing Perintah Niaga Rampak Menua bak negeri itu. Kelimpah harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari belak ngemendar ke agih belanja 30 juta ringgit dikena ngemanah ke Rizab Alam Semula Jadi Piasau Lalu Siti Agi, Palan Kesbaka dekat digagak di Bukit Siol Petrajaya. Tadi saya telah bersetuju untuk kita menaik taraf Piasau Nature Park dengan kos 30 juta. Keduanya ialah kita nak propose Bukit Siol Nature Park. Jika ada Samajaya aja, orang seberang non beri je apa. Jadi kita nak convert our Bukit Siol di Petrajaya sebagai nature park juga. Berita nangkan ketau. Prevalent penyakit endak berampit NCD ngau perkara ke tau ngasuh penyakit nyadi bak mensia mayuh ngirau ke hati. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian madah. Sidak ke di tepan penyakit NCD baka diabetes engau hipertensi tau benar ngerugak pengawak besari-sari sidak. The situation, if we don't address it, it will be a disaster for us in Sarawak and also in Malaysia. Especially Sarawak, by 2030, we're supposed to be the richest nation in the country. We're supposed to be the most prosperous, but we don't want to be the one with the highest numbers of
NCD, the one with the most heart attack, the one with most stroke. We want you to be healthy to enjoy Sarawak well. We want you to enjoy and want you to live longer and not end up keep on building more heart centers. Ia berjaka bunyinya maya berjadi ke Karnival Pengerai Kospen WOW 2022 ke diatur unit pengelikun ngau pengerai pengawak bak Hospital Besar Sarawak kena hari Sabtu. Datuk Seri Dr. Sim megak madah ke ungkus berubat penyakit NCD nak sekali ajak ke belak tahu nating ekonomi menua. Tajap ia ungkusnya tahunya dimimit nyemak penyakit NCD ditemu lalu diubat atumu. This, and we all know that all these, the increasing cost of disease treatment and the suffering from it, right, and cause the productivities to disrupted and so on. But the increasing cost in terms of treating the disease, we should put the increasing cost of making them healthy. So it's very important concepts, change of concepts from treatment to prevention. And that's why I want to thank SGH for doing this very important program. Prevention is never easy because even among my staff, we know that they have a lot of knowledge, but very hard to discipline. Knowledge is one thing, but to strictly follow that, right, is very hard. Maya di Randau Media. Ia madah ke program Kospen WOW ke diaturnya serih henggau julak ati perintah ti dekat ngemujur ke agenda nasional Malaysia Sihat. Kospen WOW is a good initiative because involving employers to looking at the wellness at work. And the wellness at work will also need to be at workplace, right? At workplace, all the facility for them to exercise, all the environment for them to be healthy air qualities, and hopefully the employer also start looking at healthy food. When you say when lifestyle healthy, it's not just involving in food only, not involving just exercise only, involving in multifaceted. Kospen mai reti komuniti berpengerai nempak menua sebagi hari program nyeliah penyakit nak berampit bak mensia mayuh lalu diatur engkau cakah bak serata menua. Agi nampung isi berita. Tuai Rumah Patut Mandang ke Ulah Angkun serta Taluk Ngagai Perintah Sarawak ke dibegai gabungan Parti Sarawak GPS dikena nentu ke pemujur pengawat numbuh ke pemansang lebih lagi bak menua pesisir. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai madah. Peranak rumah panjai entik nundak bisik tuai ke semampai landik berguna ke penemu baru ti oleh diambil dari program ke diatur agensi perintah. Jadi kita ketua rumah artinya jabatan, mesti ko esok kawin pun dah nyakut tadi, ko pemangku dia kita. Jabatan antara perintah rangkau rakyat kita rumah panjai. Jadi kita jadi jabatan rakyat sebagai perintah, nama terpatut dikerja kita. Nama terpatut digagal kita. Lama kepala kita itu dah pernah nemu makan. Kalau bagi kepala itu dah disambungnya. Dia ke baru tertarik, mesti kerantikan baru. Kamu tak benar tentu pas tu dah ya. Jadi khusus sekali adu aku mesti kalau berandau kau sila esok kami sila ini tadi awak kena tu khusus lebih lagi malah ketua kaum kita. Lepas ada kita detuk nak pakai subah mayu perubahan, mayu ubah. Jadi mesti ka ketemu kita kemudian rakyat tu patut ka di depadah ke baru. Ia berjaka bunyinya maya berjadi ke program ngabang gawai UKAS 2022 bak rumah Jelia Kui, Sungai Gemuan di Tatau kena rinam. Ia kemegak Kaban Konsil Negeri Kakus ngena awaknya ngelalau peranak rumah panjai ngemeran ke ulah bersaup ngau agensi perintah ngemunas ke penyalah berkena ke dadah. Anak ngelalai dia. Tegali mandi aku, tegali anak aku, tegali suku kaban aku, lalu telalai ke kita. Laban tu ia telalai ke kita, ia sengit majak merebak, ngerbai lagi orang bukai. Jadi anak ngelalai dia mesti ke dalam pol kita ke sida polis, atau ke sida ke program, atau ke orang ke ngadu ke tu awak ke ngerbai besar ke atau ke banyak ke lagi di benua kita itu.
Ayat ke-1 pasal dada. Bak pengraminya Dato' John Siki bisi nyuak ke setipikit nyiri. Engau setipikit nampung pangkuk pengawak, ngagai sikut pengulu engau 34 tuai rumah pelilih tatau. Berita udah tahu. Perintah Nengah Upis menggeri pelajar KPM semampai bergigak ke cara serta cakah nentu ke perengkak guna bak sekolah di Menuatu, seruran bak tikas ke manah lalu tertipak ke ubah gaya pelajar mayar itu. Perkara itu dipadah ke Sapit Menteri Pelajar 2, Datuk Muhammad Alamin maya berjadi ke bangunan baru Sekolah Primary SK Sungai Setiam di Bintulu kena ke hari 6 tu tadi. Digagak ke 6 itik bilik kelas, ia kedia tu udah berengkah dikena. Kuya madah, projek bangunan sekolahnya digagak engkau belanja 2.5 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan, pada kesempatan ini saya ingin nyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia sangat prihatin dan sangat cakna tentang keperluan untuk kita menaik taraf sekolah-sekolah daif yang ada di seluruh negara, termasuk juga di negeri Sarawak. Sistem yang kita guna pakai dalam kementerian tuan-tuan ialah berdasarkan skala 1 hingga skala 7. Skala 6 ini adalah setelah mendapat syur daripada pihak JKR utamanya untuk supaya kita naik taraf. Skala 7 adalah syur daripada JKR untuk kita robohkan dan kita bina semula. Betul JKR? Jadi inilah panduan yang kita guna pakai di peringkat kementerian dan di negeri Sarawak ini banyak yang sudah dikenal pasti berdasarkan skala-skala ini. Dalam RMK 12 sahaja, tuan-tuan dan puan, untuk 4 rolling plan, kerajaan telah membutuhkan lebih kurang 4 bilion ringgit untuk negeri Sarawak, dan untuk RP2 sahaja lebih kurang 400 juta ringgit yang sedang dan akan dilaksanakan, dan pada RP yang seterusnya akan lebih banyak lagi. Nama kejakut ya. Datuk Muhammad Alamin madah ke julurhati Menteri Besar Bak Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK 12 ngemerat ke penanggul sekolah Repuk ti dekat digagak Manahagi serta di Kemata ke Belama. Ngari ke KPM, ia anggaunya berterima kasih ngagai Perintah Sarawak ke udah bersaup ngemujur ke pengawak ngadu ke sekolah Repuk. Demikianlah tuan-tuan, hebatnya negeri Sarawak ada kolaborasi yang cukup baik di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi komitmen seumpama inilah yang menjadi titik tolak kepada kita dan menjadi kekuatan kepada kita ke arah mencapai dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang akhirnya dapat kita melihat natijah dan hasil daripada wang yang kita belanjakan itu. Berita diterus ke engkau Sarawak Nyadi Tuai Rumah Engage and Test EAT Test of Borneo Conference 2022 tidak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK kena 14 menyentuh 16 Oktober 2022. Gempulunya ngembuan 7 dekat ngembiang artis kulineri, sidak ke beempu restoran, raban tingemeran ke pengawak teknologi, orang dagang gau sidak ke berpenglandik bak perkara pemakai ya ke ngembuan julurhati besai ngelaku ke innovation servis pemakai ngau Airup FNB di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang 2 Datuk Snodan Lawan madah. Gemburunya diatur gerempung chef Kuching KCA besaup ngau BCCK serta Art Creators. Didisukung Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang engkau Business Event Sarawak. It is time for us to bring them back, but to bring them back bigger and better for our new future. The Sarawak State Government Post-COVID-19 Development Strategy 2030 sees tourism as one of our key sectors. Business event, foods and festival are all central to Sarawak's unique offering. Today, we are launching a business event focused on food, conceived and created by our own home-based talent, the team at BCCK, to combine event experience of art creator and of course the abilities of Kuching chef, artisans and food provider represented by Kuching Chef Association.
Ia berjaku munyinya maya pengrami berjadi ke gempuruknya di BCCK Kuching empai lama tu tadi. Kelimpah harinya ia benggak badah. Gempuruknya ilaknya di Plasar berkongsi ke penemu berkawal ngau ubah market, pengawak berguna daging ti berkena utai tumbuh, ngau cara dikena ngaga innovation nengah pengawak bertanam betupi menggeri. We have seen new talent emerge under Tokyo in all kinds of food, from soto, bread to tacos. We have seen new initiatives like Romeo from BCCK launch. But this is just the start. We must push that innovation forward as we open up, and what better way than to share experience to find more creative solutions. So we hope this forum will expose the delegates to some of the key trends in the industry today, inspiring innovation and embedding and elevated offering both for our domestic market in this important creative industry and for our visitors as they return. Berita kepenudi. Karnival Kerja Raban Induk Sarawak nyadi Siti Ari cara upis orang induk, ngau ruang bilik Sarawak nyungka ketika sepemayuh orang induk belak ngambil bagi bak pengawak berkawal ngau ekonomi. Sapit Menteri Pemansang Raban Induk nembiak min ngau pengelantang Mensia Mayuh Sarawak, Muhammad Razi Sitamadah. Karnivalnya nyadi jematan orang induk ngau agensi kerja serta industri ngulih ke servis, awak gawak lalu nempak pun penatai. Dan kita juga mempunyai rancangan untuk memperluaskannya bukan saja di bandar-bandar. Kita dah buat di Midi, Bandar Kuching dan akan datang kita rencanakan pihak kemudian pergi ke Seluruh Bandar juga. Ia marah keperkaranya maya dirandau media maya pengrami Karnival Kerja Raban Induk 2022 renggat 2 bab Plaza Merdeka Kuching kena hari Minggu. Nerangonya mata Muhammad Razi Madah. Karnival seratnya nampung Karnival Kesbaka diatur di zon utara, miri kena bulan Mac tu tadi. Dengan programnya, bisi 443 iku udah diinterview, lalu 103 iku mujur bak pengawal interviewnya. Nakak tu dulu edisi malam, bergulai dengan aku Crispin Fowler. Berita kesilik lagi tak dipedat dengah semua laman media UKAS. Nyengkau bak portal ukas.sarawak.gov.my hingga UKAS channel di YouTube.